बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2024 रोज़ सोमवार 10 रजब मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हाल बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती खबरों पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का पाकिस्तान ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली और कशीदगी में कमी के मुआहदे का खैर मकदम किया है। सऊदी दफ्तर ख़ारजा के बयान में कहा गया, उम्मीद करते हैं कि फ़रीक़ैन अपने तमाम इख्तलाफात पुरअमन वसाइल मुकालमे के ज़रिए बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादी असूलों के मुताबिक हल करेंगे। इंजीनियरिंग के शोबे में 25% सौदेशन का आगाज़ 21 जुलाई से शुरू। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा कि 21 जुलाई 2024 से प्राइवेट कंपनियों और इदारों में इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ प्रोफेशंस की 25% सौदेशन का आगाज़ हो गया। सौदेशन का फैसला उन प्राइवेट इदारों पर नाफिज किया जाएगा जिनमें 5 कारकुन इंजीनियरिंग के शोबे पर काम कर रहे होंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि इंजीनियरिंग के शोबे में 25% सौदेशन के फैसले पर अमल दरामद वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर के ताउन से कराया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और वज़ारत बल्दियात के फैसले का मकसद सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी शहरियों को रोज़गार के मौक़े वो फ़राहम करना है। वज़ारत ने अपनी वेबसाइट पर सौदेशन इंजीनियरिंग के पेशों और तनासब की तफ़सीलात जारी की हैं। वज़ारत ने प्राइवेट इदारों को हदायत की है कि वह सौदेशन के फैसले की पाबंदी करें, खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर इंजीनियरिंग के पेशों की सौदेशन के फैसले पर अमल दरामद वो करवाएगी और उस पर नज़र भी रखेगी। सौदेशन के फैसले पर अमल दरामद करने वाले इदारों को मुख्तलिफ सहूलियात और तरगीबात वो भी फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब में सरहदी मुहाफ़ज़ों के महकमे ने खबरदार किया है कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की वो सरहदी इलाकों के करीब ना जाएँ। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ होंगी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा उन्होंने कहा है कि सरहदी इलाकों के करीब जाने पर पाबंदी है। बाद सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की जंगलात की सैर करते हुए या टर्फल मशरूम की तलाश में ममनुआ सरहदी इलाके में दाखिल हो जाते हैं, ऐसा करने से गुरेज किया जाए। महकमे का कहना है, जो शख्स ममनुआ बरी सरहदी इलाके में 20 किलोमीटर की हद से आगे बढ़ेगा, उसे 30 माह तक कैद या 25,000 रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। दोनों सज़ाएँ भी एक साथ दी जा सकती हैं। सऊदी अरब में पहली एग्जेक्टिव कोर्ट का इफ्तिताह आज से। सऊदी वकील डॉक्टर हुसैन अल अंकरी ने कहा कि सऊदी अरब में पहली महकमा जाती एग्जेक्टिव कोर्ट का इफ्तिताह आज 22 जनवरी 2024 को होगा। अल अखबारिया प्रोग्राम नशरा निहार में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने नया अदालती निज़ाम मुतारिफ करवाया है। ये माजी से मुख्तलिफ है। पहले अदालती फ़ैसले जारी किया करते थी और महकमा जाती इदारों के साथ मिलकर उन्हें नाफिज कराने और उन पर नज़र रखने वाला कोई इदारा नहीं होता था। इससे कमी से बाज़ औक़ात अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद में रुकावट पैदा होती थी। डॉक्टर हुसैन अल अंकरी ने कहा कि नए निज़ाम के मौसर होने पर अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद में कोई रुकावट नहीं होगी। जिसके हक़ में कोई फ़ैसला जारी होगा, वो फ़ैसले के इजरा के 30 दिन बाद एग्जेक्टिव कोर्ट और इदारा एहतसाब, जिसे दीवान अल मज़ालिम कहते हैं, से रुजू करके फ़ैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर सकता है और यह उसका हक़ होगा। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में फ़ज़ाई मुसाफिरों की जानब से सबसे ज़्यादा शिकायत सामान के हवाले से रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक मुसाफिरों की जानब से दर्ज कराई गई शिकायत में सामान के बाद दूसरे नंबर पर फ़्लाइट डिले और टिकट के हवाले से सबसे कम शिकायत दर्ज कराई गई हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर में मुसाफिरों की जानब से मजमूई तौर पर 1308 शिकायत दर्ज कराई गई, जिनमें नास एयर के ख़िलाफ़ सबसे कम शिकायत सामने आई, जिसकी तादाद हर 100 में से वो 42 थी और सऊदी एयरलाइन के ख़िलाफ़ हर 100 में से 66 और फ्लाई एडील के ख़िलाफ़ 65 शिकायत वो रिकॉर्ड हुई हैं। सऊदी माहिर कानून अफनान अल-हत्ती का कहना है कि अपने साथी की जगह हाज़िरी लगाना कानून की शिक नंबर 16 में जालसाज़ी की कैटेगरी में आता है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक कानूनदान और वकील अफनान अल-हत्ती ने अखबारी चैनल से बात करते हुए कहा कि किसी भी कंपनी में काम करने वालों के लिए हाज़िरी कानून को जानना इंतहाई ज़रूरी है। कानून के मुताबिक कोई भी मुलाज़िम अगर अपने साथी की गैर हाज़िरी की सूरत में उसकी हाज़िरी लगाता है, तो वह कानून की रोह से जालसाज़ी का मुर्तकिब होता है, जिस पर 3 माह कैद और 30,000 रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है।
سعودی عرب کے شہر مکہ میں دنیا کے بلند ترین معلق مسلح کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ مسلح 550 مربع میٹر کے رقبے پر قائم کیا گیا ہے اور اس میں 520 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق معلق مسلح کی ایک خوبی یہ ہے کہ فجر کے بعد نمازی یہاں سے مکہ مکرمہ شہر پر طلوع ہوتے سورج کا جو منظر ہے خاص طور پر روحانی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے مسجد الحرم، خانہ کعبہ اور مقدس مقامات صاف نظر آتے ہیں۔ یہ مسجد الحرم کے سامنے جبل عمر ہوٹل کی بالائی منزلوں میں شامل ہے۔ یہ جبل عمر ہوٹل کے 2 ٹاورز کو جوڑنے والے پل کے دائرے میں آتا ہے۔ مسلح سطح سمندر سے 483 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور یہ داخلی راستے سے 179 میٹر اونچا ہے۔ معلق مسلح جو ہے اس کا ڈیزائن قدیم عرب ڈیزائن اور موجودہ دور کے فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج ہے۔ عربی رسم الخط اور جو ہے اس میں تحریر ہے جو عظیم اسلامی ورثے کا پتہ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت حج اور عمرہ نے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں 3 مقامات پر ڈیرے نہ ڈالیں اور نہ ہی انہیں آرام کرنے کے لیے استعمال کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ یہ پابندی زائرین کی سلامتی اور نظام کی پابندی اور نماز اور زیارت کے لیے آنے والوں کو سکون اور اطمینان کے لیے لگائی گئی ہے۔ وزارت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں سونا اور بستر لگانا زائرین کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ویل چیئر ٹریک، راہداریوں اور ایمرجنسی گزرگاہوں میں سونے اور آرام کرنے سے گریز کریں۔ وزارت نے کہا کہ زائرین ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ مسجد الحرم یا مسجد نبوی میں سونے یا بستر لگانے سے دیگر زائرین کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے، آنے جانے میں رکاوٹ اور رش بڑھتا ہے، سلامتی کے تقاضے متاثر ہونے کے ساتھ راستے کا حق جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے باہر ریجن میں اتوار کو ٹریفک حادثے میں 10 سے زیادہ خواتین، ٹیچر اور بچے زخمی ہوئے۔ آجر اور سبق ویب سائٹ کے مطابق جو ہے باہر ریجن جو ہے اس میں ہلال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ المخوا کمشنری کے جو الجوا مقام ہے وہاں پر ٹریفک حادثے کی اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی 4 امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی۔ ترجمان نے بتایا زخمیوں میں ایک کی حالت نازک تھی۔ تمام زخمیوں کو المخوا جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی پروڈکٹ ڈیزائنر لامس الفاضل نے اپنے تجسس اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عجائبات سے پردہ اٹھایا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پروڈکٹ ڈیزائنر نے ضائع شدہ یا فالتو کھجوروں کا استعمال کرتے ہوئے کھجور کی جھلی قطمیر سے خاص قسم کا مصنوعی چمڑا تیار کرنے کا تجربہ کیا ہے۔ لامس الفاضل نے سعودی عرب میں نوجوان سعودی تخلیق کاروں کے کام کو آگے بڑھانے اور اس کے فروغ کے لیے مقامی ہنرمندوں کے ساتھ تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اس وقت ریاض میں گرافک ڈیزائننگ میں مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ اسیر میں تیسرا پہاڑی ثقافتی میلہ شروع ہو گیا جو 8 مقامات پر 27 جنوری تک جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خمیس مشید کی شاہراہ شہزادہ سلطان میں میلے کا افتتاح جو ہے وہ 20 سعودی اور 25 غیر ملکی جو طائفوں کے لائیو پرفارمنس سے ہوا۔ انتظامیہ نے کہا کہ میلے میں روزانہ شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک مختلف ملکوں کے طائفے جو ہیں پہاڑی رنگوں میں نغمے اور رقص پیش کریں گے۔ انتظامیہ نے کہا کہ حالیہ میلے میں 15 نئے غیر ملکی اور 4 سعودی طائفوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب میلے میں 40 مختلف ممالک کے طائفے سعودی تہذیب و ثقافت کے علاوہ بین الاقوامی ثقافت کو اجاگر کریں گے۔ سعودی عرب کے شمالی حدود ریجن میں امان جو ماحولیاتی انجمن کے سربراہ ناصر المجلاد نے کہا کہ سعودی عرب میں شکاری چیتے کی نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا 50 سال پہلے اس نسل کے چیتے کثیر تعداد میں ہوا کرتے تھے لیکن اب نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ان کی کئی وجوہات ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ناصر المجلاد جو ہیں انہوں نے بتایا کہ شکاری چیتے قلیل تعداد میں رہ گئے ہیں۔ سعودی عرب کے غار سے 17 شکاری چیتوں کے ڈھانچے ملے ہیں۔ شکاری چیتا تیزی سے دوڑتا ہے، دیگر جانور جو ہے وہ دوڑ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی جسمانی خصوصیات جو ہیں وہ ریس میں شرکت کرنے والے کتے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کا چہرہ چھوٹا اور چپٹا ہوتا ہے، ٹانگیں لمبی جو اسے اپنے شکار پر قابو پانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے پنجے صاف نظر آتے ہیں جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ شکاری چیتا جسے جتنا جو عام عرب چیتے ہیں اسے کئی حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ عربوں میں اسے بعض الفہد، السیاد، دیگر الکشم جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ مادہ کو کشمہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع کشم ہوتی ہے۔ اس کے ناموں میں قزاء، ابو حیان، الوثاب، الکرغم، الحوث، الحبر۔ مادہ چیتا کے ناموں میں القفزہ، الکشمہ، الفہیدہ اور الویر جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔
सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर सऊद अल-गामदी का कहना है कि पिछले 5 सालों में 3,47,600 जो है 46 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। अजल न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर सऊद अल-गामदी ने सऊदी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 457 दावती अंजुमनें काम कर रही हैं, जहाँ 423 दाइया खिदमात अंजाम देती हैं। साल 2019 में 21,654, 20 में 41,441, 22 में जो है 21 में 27,333, 22 में 93,899 और 2023 के दौरान 1,63,319 लोगों ने जो है इस्लाम कबूल किया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।